E ba sak plis fè mal la nou. Eske depi apre trembleman de tem pa wel. Sa e di mpa e mamam depi 2013. E pi li mouri. Stil pa wel. E pi mpa gen chans pou mre wel anko. Sa ve di mpa wel depi dat sa. E pi tout mouri mpa wel. Se pi gros bagay ki rivem nan la vi. Son doule ki pa jamais effacer.